Wow, coba lihat sini teman-teman. Ada mainan kereta api dan mobil-mobilan teman-teman. Banyak sekali ya. Mari kita kumpulkan. Kita cari tempatnya ya. Nah, ini dia tempatnya. Coba kita lihat teman-teman. Ada apa aja ya? Wow, ada T-Rex teman-teman. Kita masukkan sini. Wow, ada mobil kuning teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil kecil berwarna hijau teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil unik teman-teman, berwarna biru. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil kecil berwarna hijau teman-teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil polisi teman-teman, berwarna biru. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil kecil berwarna oranye teman-teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil kecil berwarna ungu teman-teman. Keren sekali ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada Triceratops teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk mixer teman-teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk dam kecil teman-teman. Keren ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil berwarna merah teman-teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil Jeep teman-teman, berwarna biru. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk dam teman-teman. Keren ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk towing teman-teman, berwarna merah. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk towing
berwarna putih teman-teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada bis basuri teman-teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Bye bye.